जय जगन्नाथ। आज 4 मास कंप्लीट हो गला से चली गले। बहुत एकुटिया लगुच। सका जमा भल लगु बहुत बहुत मन पड़ता। यही दिन से मत एकुटिया करके पलि गलु तुम बिना सहारा समस्त अच्छा किंतु एत बड़ दुनिया मुझे एकुटिया एमती मनटा भल लगुनि तो छात पर आसिक बस बहुत मन पड़े। आज 4 मास केमी कौन कटुच जानी सतरे स्वामी नथिले ना सर्वस्व चली जाए। भगवान करंतु से जोठी रोचन खुशी रे तांतु सब से डाकुची आ सब जन्म से मो पाखे रुहंती। शेष निश्वास जाए तो ये जंत्रणा सरबनी कष्ट हम कि से बहुत गुड़े दायित्व देकी जमीक छुआ को मनीष कर दायित्व चेष्टा कर बचाई। केबे भाभी नी सेमती मत छाड़ी चली जाए। एत बड़ दुनिया को ना जिते बड़े भी मो आखि बुले दिए ना एमती जिते बड़े एका बसे बेसी कष्ट हुए आसिक छात उपर बसे ना एका बसे ना सब अंधार देखा जाए। मो पु को देख बाबा हाय कर दियो पापा कहाँ कह दियो पापा कौन जाइए पापा चॉकलेट आने जाइए। आज पापा को नम कल केमी नम कल पापा को नम कल केमी जो कष्ट भगवान देले से कष्टा मत जी कष्ट होनी मो छुआपाई मत अधिक कष्ट हो गोटे दुनिया विषय किसी जानी जो छुआ ताको भगवान एत कष्ट देते मत निजक पापी भाया लगुच। भगवान कौन कौ जानी कौ माने माने कौ खुशी देखापी दुनिया को आनी हुए तो मुझे गोटे पापी से भी किसी भूल कर से जन्मर दंड भगवान दौरान केवल आप बंची जिते बड़े भी मत एका लगे ना खाली दिन मानक मत जी जना पड़ेनि एमती आज यही दिन में मो गोलू को हर मो पाखे कहीं नथिले मेडिकल मु एका संघर्ष करी 1.5 वर्षर संघर्ष पर मो गोलू मु हर ठीक एमती संध्या 6टा एवं 6टा हो गला ठीक संध्या 6टा बेले मुझे नहीं कि जाइली पूरी बहुत कष्ट जिते बड़े भी भावे कांदी निज को स्ट्रॉन्ग करी निजे माने निज
ସବୁ ଲଢ଼େଇବି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଛାତି ଫାଟିବା କଷ୍ଟଟା ସବୁ ସହି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତା ବାବାକୁ ଖୋଜେ ନା, ବାପା କାନ୍ଦି ବାପା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ନା ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରେନି, ସେ ଜାଣିଛି ତା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ। ଏତେ ତା ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି ମୁଖାଗ୍ନି ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ କହିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ନା ସେ ମୋତେ ବୁଝାଏ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ବୁଝେଇବନି କିଛି କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ ଚୁପଚାପ ବସେ ତ ମୋତେ ବୁଝାଏ ଯେ ଯେ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆସିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। କୁହନ୍ତି ନା ଦିନେ ମରିଗଲେ ସବୁ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୋ ପୁଅର ମୋର ହିଁ ରହୁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିଜର ଲୋକ ବି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଏନି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେଠି ହିଁ ଅଛି। କେହି ବି ପଦୁଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଅଛ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ନିଜର ଲୋକ। ମୋ ବାପା ମା' ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସାହାରାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଆଜି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ଥିବେ ବୋଲ, ଯେଉଁଠି ଥାଅ ନା, ତମେ ଭୁଲ କଲ, ତମେ ଜମା ବି ଠିକ୍ କରିନ। ତମ ଭାଇ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଜମା ଠିକ୍ କରୁନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛ, କେବେ ତ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ବୋଲୁ। ଠିକ୍